अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुबारक के साथ और आप देख रहे हैं नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल। कल मैंने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में मैंने जमात अहमदिया के जो चौथे सरबराह थे उनकी एक तकरीर भी सुनाई। बेशुमार लोगों ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि बड़ा अच्छा किया आपने ये तकरीर सुनाई, मगर उसमें से कुछ ऐसे भी मैसेज मिले मुझे, जिस तरह मैंने कल भी आपको बताया था कि लोग ठीक है, इख्तलाफ अपनी जगह पे। किसी ने लिखा जी ये ग़ुलामी की ज़िंदगी आपको मुबारक हो, किसी ने मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके के साथ जो उनकी सोच थी लिखा हमें। माना मैं ये बताना आपको चाहता हूँ, जो हकीकत है वो यही है कि देखिए, इख्तलाफात आपके अपनी जगह पे है। यहाँ पे कोई ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं है, कोई ग़ुलाम नहीं है। आपको किसने कह दिया जनाब कि यहाँ ग़ुलामी की ज़िंदगी चल रही है? आज़ादी की ज़िंदगी, हर इंसान आज़ाद है, हर अहमदी आज़ाद है, अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी के कारोबार करते हैं जो इस्लाम के मुताबिक है। तो इसमें कहाँ से ग़ुलामी आ गई? मैं इसलिए ये जवाब दे रहा हूँ कि अगर ये जवाब ना दिए जाए तो ये फिर लोग लिखते रहते हैं। आप अगर गौर करें तो जिन लोगों के ज़हन में ये चीज़ें आ जाती हैं कि पता नहीं हम यहाँ पे जेल में बंद हैं, पता नहीं क्या हमारे साथ सलूक होता है, उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, आपने आज़ादी की ज़िंदगी, जो आप जिसको आज़ादी कहते हैं, पता नहीं आप किसको कहते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो यही है कि आपको कोई पूछने वाला ना हो, आपके को कोई ये गाइड करने वाला ना हो, आपके लिए कोई तरबियत का बंदोबस्त ना हो, और आपको ये भी कोई ना बताए कि आप सीधे रास्ते पे चल रहे हैं या गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अगर एक घर भी देखे, वहाँ भी एक सरबराह होता है, और जहाँ एक घर का सरबराह अच्छे तरीके के साथ लोगों को, घर के अफराद को गाइड करता है, उनको बताता है, तो उनको रोके हालात देख लें। और जहाँ पे घर के सरबराह की बात नहीं मानी जाती, घर के सरबराह की अहमियत नहीं दी जाती, वहाँ के हालात भी देख लें, आपके सामने आ जाएंगे। तो आज अगर गौर करें तो मैंने कल भी बताया था कि जो अहमदी हैं वो एक ख़ानदान की तरह है, और एक खलीफा उनके सर पर बैठे हुए हैं। वो अब अच्छा, जुमे का खुतबा आप सुन लें, वहाँ पे यही तरबियत की बातें की जाती हैं, सहाबा की बातें की जाती है, और बड़े आराम से की जाती है लोगों को समझाने के लिए, ताकि लोगों को समझ आ जाए। और तो वहाँ पे कोई चीज़ मुझे दिखा दें, किसी के पास हो तो भेजें, या हमारे उलमा हैं जो मुरब्बियान हैं, वो भी बड़े बड़े नरम लहजे में बताते हैं, अच्छे तरीके के साथ। जो भी तरबीती प्रोग्राम होते हैं उनमें लोगों को इस्लामी तालीमात का बताते हैं, क्योंकि इंसान है, खता का पुतला है, भूल जाता है, याद दहानी करवानी पड़ती है। तो इसलिए ये ज़हन से निकाल दें कि आप यहाँ पे कोई ग़ुलाम है या कोई ऐसी बात है जो अहमदी है। अल्लाह ताला के बेशुमार फजल है। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि इत्तेफाक में बड़ी बरकत होती है। हमने बेशुमार मसाले भी सुनी होती है, और फिर जब आप इत्तेफाक के साथ दीन की, दुनिया की, इंसानों की, सबकी खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला बरकत डालता है। दूसरी तरफ अपना हाल देख लें, ये जो लोग लिखते हैं हमें कि आप अपने आप को जो आज़ादी के दावेदार बनते हैं, और सारा दिन आके इनमें से कई लोग सोशल मीडिया पे भी प्रोग्राम करते हैं, मैं देखता रहता हूँ, उनकी हालत खुद देखें। और यही से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके जो प्रोग्राम होते हैं, आगाज़ भी झूठ से होता है और इख्तिताम भी झूठ से होता है, और मुकम्मल उसमें झूठ बोला जाता है। कहीं पे आपको इस्लाम की बात नज़र नहीं आएगी। चंद लोग बैठ जाते हैं आके लोगों का वक्त ज़ाया करने के लिए, मगर लोग इतना देखते नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, उनको पता चल जाता है कि कोई ऐसी बात इनमें नहीं है जो सुनने वाली हो। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो MTA के प्रोग्राम में ये हुजूर का खुतबा कितने लोग देखते हैं। अब समझ तो कम लोगों को ही आती है ना अच्छी चीज़ की,
ہاں برائی کی بات کریں آپ تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ مجمع لگ جائے گا. کوئی بھی جگہ چلے جائیں آپ کو فرق صاف ظاہر مل جائے گا کہ کیا فرق ہے وہاں پہ. تو اس لیے آپ اپنے راستے پہ ٹھیک ہے چل رہے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو مجبور بھی نہیں کیا. اور جو لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ صرف احمدیت کے حق میں بولتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم احمدیت کے حق میں بولیں گے. اور جو لوگ شکریہ جنہوں نے ادا کیا انہوں نے بڑی تعریف کی پروگراموں کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا اچھا لگا، آپ نے کھل کر بات کی، کھل کر حالات بتائے کیا چل رہا ہے. اس طرح کے اور بھی پروگرام کریں تاکہ ایک میسج جائے لوگوں تک. ناظرین مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے علماء کو آپ دیکھتے ہیں، میں مختلف آج بھی میرا پروگرام تھا، ایک مولوی صاحب تھے، ان کا لے کے آنا چاہ رہا تھا، مگر پھر میں نے سوچا پھر کسی وقت آپ کو سنائیں گے. وہ آج تک ان کو یہی نہیں پتا کہ ختم نبوت کا جواب کیا دینا ہے. اور بھی کوئی اسلامی سوال ان سے کر لیں وہ بھی ان کو نہیں پتا. کبھی آپ دیکھیں یہاں پہ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، یہ جتنے لوگ چینل چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کی باتیں سنیں تو وہاں پہ اسلام کی باتیں کم ہوں گی، مکمل طور پر یہ دوسروں پہ حملے کر رہے ہوں گے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. اور ایک طرف اگر آپ جماعت احمدیہ کے جو سربراہ ہیں ان کے خطبات سنیں تو وہاں صحابہ کے متعلق بتایا جائے گا کہ ان کی قربانیاں کیا تھیں. تو یہاں آپ کو فرق نظر آ جائے گا. پھر یہ جو لوگ ہمیں لکھتے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ، اور یہ بھی میں بتاؤں میرے جاننے والے ہیں، مجھے افسوس اس چیز کا ہے، مگر اصل چہرے ان کے اب سامنے آ رہے ہیں. ان کو بلاک کر دیا گیا کل دوبارہ، اور اس کا بلاک کرنے کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کسی بندے کے ایسے سوالوں کے جواب دیتے رہے، نہ میں دیتا بھی نہیں ہوں، کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو شرارت کے رنگ میں ہوتے ہیں، جو فساد کے رنگ میں ہوتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بولیں اور پھر وہ ہم آپ کی بات آگے جا کے لے کے جائیں اور لوگوں کو بتائیں. تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمارے سے یہ امید نہ رکھے کسی قسم کی. ناظرین جو بھی لوگ یہاں دنیا میں آتے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیدھا راستہ دیکھنے کے بعد ہی بھٹک جاتے ہیں اور وہ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. اور ان کے پاس پھر صرف یہی ہوتا ہے کہ ایسے سوالات کریں جو اور تو کچھ نہیں، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ جناب آپ اس کا جواب دیں. وہ سوال پتہ نہیں کہاں سے لے آتے. کل ایک اور دوست کا مجھے میں حیران ہوں، کوئی جب میں نے چینل شروع کیا 1.5-2 سال پہلے رابطہ ہوا تھا، پھر میں نے انہیں بلاک کر دیا. کل دوسرے نمبر سے ان کا بھی میسج آیا اور پھر وہی میسج اسی طرح کا بھیجا گیا، انہوں نے مجھے ایسا ہی بھیجا جو مناسب نہیں تھا. اور پھر کسی نے میرے جو فیس بک کا وہاں بھی ایک میسج چھوڑا. تو وہاں میں سب کو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے جو جماعت کا طریقہ کار ہے اسی کے مطابق حل ہوتا ہے. اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے، کسی کو کوئی شکایت ہے تو خلیفہ وقت کو لکھیں. یہاں میڈیا پہ آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں جو لوگ، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ کسی سے بھی اختلاف رکھتے ہیں تو ظاہر ہے جو جماعت کے سربراہ ہے انہیں کو بتانا ہوتا ہے نا. اسی طرح ہی ہوتا ہے جب گھر کے سربراہ کو کچھ شکایت بچوں کی لگائی جاتی ہے تو یہی حالات ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ ایک خاندان کے ہیں، جماعت احمدیہ بھی ایسے ہی ہے. تو میرا خیال ہے جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے. اچھا ناظرین، پاکستان میں شہزاد اکبر صاحب نے کل استعفیٰ دیا، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ان پہ یہ بھی ان کو کہا گیا تھا کہ ان کا تعلق احمدیوں سے ہے، یہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر بعد میں کافی بڑا ایشو بنا تھا. اور اس پہ آپ کو علم ہے کہ پھر انہوں نے کہا نہیں، میں
सुन्नी हूँ और मुसलमान हूँ, मगर कल इस्तीफ़ा आया, अभी चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में, उनसे पूछेंगे कैसा सूरत हाल क्या है, कहानी क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा दे दिया, क्या वजह सामने आई है? जी, वज़ीर आज़म हाउस के जो ज़राए हैं उन्होंने ये बात बताई थी कि वज़ीर आज़म जो है वो शहजाद अकबर की कारकर्दगी पर खुश नहीं थे, और उन्होंने यहाँ तक बताया है कि जी हमने जो शहजाद अकबर को जिस काम के लिए मुंतखब किया था ये उस काम को पूरा नहीं कर सके। फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात है पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये बताया है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि उनको फिलहाल हमने इस ओहदे से हटा दिया है, लेकिन वो कोर कमेटी के मेंबर्स रहेंगे, क्योंकि शहजाद अकबर साहब को बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन शहजाद अकबर साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दी थी शहबाज शरीफ के केस के हवाले से, रमजान शुगर मिल के हवाले से और एवन फील्ड्स के हवाले से, वो तमाम मालूमात जो दी गई थी वो मुनासिब नहीं थी, जबकि जो इतलात वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दी गई थी वो और थी, यानी कि दोनों बातों के अंदर तजाद पाया गया था। तो ये बात बनी है जो सुबह उन्होंने बताया कि जी आप इस्तीफा दे दें, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया, जिसे फौरी तौर पर कबूल कर लिया गया। अच्छा, ये बताइए, कुछ अर्सा पहले आपके इल्म में है कि शहजाद अकबर साहब को ये भी कहा गया था कि ये जमात अहमदिया से तल्लुक रखते हैं, तो कोई उस वक्त से तो नहीं इनके ज़हन में था कि कोई मौका मिले तो इनको हटा दिया जाए? नहीं, वो तो उन्होंने तरदीद इस बात की करती थी कि मैं सुन्नी मुसलमान हूँ और मैं खत्म नबूवत पर यकीन रखता हूँ, लेकिन असल में सबसे बड़ी वजह यह है कि 3.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ऊपर जो नेब के अंदर केसेस और रेफरेंसेस और मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल के जो केसेस दायर किए हुए थे, 3.5 साल के अंदर अदालत ये कहती है कि आप हमें इनसफिशिएंट सबूत पेश कर रहे हैं, हमें आपने मुनासिब इंफॉर्मेशन के मुनासिब सबूत फराहम नहीं किए, जिसकी वजह से वो आज तक बाहर है, जमानत भी हो गई है। और सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये तो कहते थे कि ये चोर है, ये बेईमान है, इन्होंने पैसे खाए हैं, लेकिन ये अदालत में साबित नहीं कर सके। और सबसे ज्यादा जो आगे थे वो शहजाद अकबर साहब थे, जो कि एहतसाब के मशीर भी थे, मशीर एहतसाब भी है, और साहब को सारे केस के वो डील कर रहे थे। तो इनकी सबसे बड़ी वजह ये बनी है कि जो केस उन्होंने फाइल किए हैं उसके सबूत नहीं दे सके, और जिसकी वजह से इनको ये इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सर, अब 3.5 साल या 4 साल तकरीबन होने को है, तो कोई भी ऐसा केस जिसका फैसला तो किसी का भी नहीं हुआ, तो ना किसी को नाअहल करार दिया गया, ना कोई इस तरह का मामला हुआ, और इंतखाबात फिर सर पर हैं, तो ये किस तरफ जा रहे हैं हालात आपके ख्याल में? देखिए जी, ज्यादातर जो जिसकी वजह से पीटीआई गवर्नमेंट को जो परेशानी का सामना है, जो लोगों के अंदर उनके मुतल्लिक इब्हाम पाए जाते हैं, वो यही है कि आप ये कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ चोर है, बेईमान है, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, शहबाज शरीफ ने की है, हमदा शहबाज ने की है, तो इनके खिलाफ जो रेफरेंस आपके पास है, आपकी हुकूमत है, आपके सारे अदारे आपके मातहत हैं, तो आपने आज तक इनको सबूत देकर गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? और अदालतों में अगर सबूत दिए थे तो अदालत ने फौरी तौर पर क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? क्यों खुले आप कर रहे हैं? जबकि अदालत ने मुख्तलिफ जगहों पे अपनी जजमेंट भी ये बताया है। खुर्शीद शाह जो है पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा है, खुर्शीद शाह को जब जमानत पर रिहाई मिली तो उन्होंने ये बात जजमेंट में लिखी जज साहब ने कि जो अदारा नेब है उसने हमें गैर मुनासिब सबूत फराहम किए हैं, जिसके ऊपर हम कोई भी फैसला या कोई भी बात आगे नहीं चला सकते, हमारा ट्रायल नहीं हो सकता। जबकि गवर्नमेंट जो है इस वक्त पीटीआई की है, तो पीटीआई को चाहिए था कि अगर कुछ किसी के ऊपर इल्जाम लगाया है तो उसको अदालत में साबित करता कि ये जी ये इल्जाम लगा है, ये उसके सबूत है, तो अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे गिरफ्तार करती, उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाती। जब अदालत में जाते हैं तो वहां ये पता लगता है कि ये जो सबूत पेश कर रहे हैं ये गैर मुनासिब है, तो जिसकी वजह से इनको बेल मिल जाती है, और बेल मिलने के बाद ये वापस बाहर आ जाते हैं, फिर अवान में भी बैठते हैं, बाहर भी जाते हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसका स्टैंड इस सारे मामले में खराब साबित होता है। जो लोग बाहर बैठे हैं वो तो ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कहा था कि नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, अदालत में गए हैं, सबूत कोई नहीं है, वो बाहर आ गए, इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ बेगुनाह है। तो लोगों का ज़हन और ज़हनी रुझान अब इस तरफ जा रहा है जिससे हुकूमत को सख्त परेशानी है, और हुकूमत का जो ग्राफ है लोगों की नजर में वो बहुत ज्यादा नीचे कर रहा है।
सर ये बातें तो ठीक है, मगर क्या अदालत को ये नजर नहीं आता कि एक रेडी वाला एक पापड़ वाला उनके अकाउंट में अरबों रुपए कहाँ से आ गए जो ये भी एक सवाल है ना। देखिए जी, अदालत को ये चीज नजर आता है, लेकिन अदालत जब कहती है कि सारे काम के सबूत पेश करो, एफआईए को कहती है, नैब को कहती है, तो उनको चाहिए कि जिन लोगों ने ये बात की है कि एक छापड़ी वाले के अकाउंट से 300 करोड़ रुपया निकला है, तो वो छापड़ी वाले के अकाउंट को 300 करोड़ को साबित करना तो अदालत का काम है, ताकि वो प्रूफ दे के अदालत को दे, तो अदालत उस प्रूफ के बिना के ऊपर उनको सजा दे। प्रूफ तो देते नहीं है, इस चीज का प्रूफ भी तो देना चाहिए ना कि 300 करोड़ छापड़ी वाले के पास निकला है। खाली मुंह से तो नहीं किसी को कह सकते कि उसके पास तो ये चीज बरामद हुई है तो उसको सजा दी जाए। अब आप ये देखें कि राणा सनाउल्लाह जो कि साबका वजीर कनौज भी रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अच्छे रहनुमा भी हैं, फैसलाबाद से तल्लक है, उनकी गाड़ी से मनशियात बरामद हुई, सारा कुछ बरामद हुआ, एनएफ एंटी नारकोटिक्स ने कार्रवाई की, अदालत में चला गया केस, सारा कुछ चलता रहा, लेकिन उसको बेल कैसे मिल गई? जबकि जितने हीरो है उनको तो सजाए मौत हो जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन वो सबूत नहीं फराहम कर सके। वो बार बार यही कहते हैं कि हमें फुटेज फराहम करो, अब जहां से टूल प्लाजा से वो गए हैं वो वीडियो फराहम करो। 3 साल हो गए अभी तक तो किसी ने वीडियो फराहम नहीं की। अब जज जो वहां सीट पर बैठ कर फैसला करेगा उसने सबूतों की बिना पर फैसला करना है या किसी की बात सुनने पर फैसला करना है। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब की अफवाहें काफी अरसे से चल रही हैं कि वो वतन आ रहे हैं, वो पाकिस्तान आज यहाँ से जा रहे हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है? मेरा तो ख्याल ये सब ड्रामा किया जा रहा है। देखिए जी, ये गैर मुसद्दका जराए से तो यही मालूम हो रहा है कि वो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी सरकारी जराए ने या किसी नून लीग के किसी अहम जराए ने इस बारे में तो कोई तस्दीक नहीं की। वो तो यही कहते हैं कि हमारा लीडर है, वो कभी भी पाकिस्तान आ सकता है, वो आएगा। अब तो इस बात से जैसे गवर्नमेंट का ये जो मौकफ है नीचे जा रहा है, इस बात से मुस्लिम लीग नून को ज्यादा तकवीत मिल रही है कि जी हम सच्चे हैं, हमारा लीडर सच्चा है, हम वापस आएंगे। तो अभी तक तो ऐसे हालात बाहर नजर नहीं आ रहे या कोई ऐसी इतलात नहीं मिली कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन जिस तरह के हुकूमत का और अदलिया का, जैसे आज से 2 रोज कबल इतवार वाले दिन वजीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अगर मुझे आपने बाहर धकेला तो मैं सड़कों पे निकला हूंगा, मैं ज्यादा खतरनाक बन जाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि उनको किसी न किसी जगह से खौफ और इबहाम है उनके अंदर के अगर ये वापस आ गए या ये एक स्ट्रेंथ बन के हमारी अपोजिशन के सामने खड़ी होगी तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा अपने आप को बचाने के लिए। सर ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग इमरान खान की जो कारकर्दगी है उससे खुश भी नहीं है। आम पब्लिक जो है वो भी काफी मुश्किल का शिकार है। मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, लोग कहते हैं कि इन्होंने किया कुछ नहीं, जब से ये आए हैं हमारी जिंदगी और मुश्किल होगी। देखिए जी, इमरान खान साहब का ये मौकफ है कि कोरोना के बायस पूरी दुनिया में जो आमदोरफ्त है चीजों की, अशिया की, उसमें फर्क पड़ गया है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। ये सारी बातें आम आदमी के लिए बहुत तकलीफ दे है। जो काम, चले एक बात हम मान लेते हैं कि फ्यूल है या कोई बाकी जो मामला है, जो इंटरनेशनल तौर पे हम चीजें मंगवाते हैं उसे आने में देर हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन जो काम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथ के अंदर है उनको तो कम से कम ठीक करना चाहिए था। यही इमरान खान साहब कंटेनर में खड़े होकर कहते थे कि जी हम बिल नहीं देंगे, हम बिल फाड़ देंगे, ये हमें टैक्स डाल रहे हैं। अब खुद उन्होंने फीस डबल कर दी है, बिजली ज्यादा महंगी कर दी है, फ्यूल की मद के अंदर बाहर अगर 3 रुपए बढ़ते हैं, हमारे मुल्क में 50 रुपए बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर इस वक्त 150 रुपए के करीब लीटर पेट्रोल मिल रहा है। अब गरीब वो मिसाल देते हैं लंदन की, यूरोप की, वहां पर एक बंदे की तनख्वाह इतनी ज्यादा होती है कि वो आराम से पेट्रोल अफोर्ड कर लेता है। पाकिस्तान में 17,000 रुपया 18,000 रुपया एक आम आदमी को तनख्वाह दी जा रही है और वो 17,000 रुपए के अंदर बिजली का बिल भी दे, पेट्रोल भी इस्तेमाल करे, किराया भी दे, कहाँ से गुजारा करेगा? घर के अखराजात जो है वो 40-50 हजार रुपए है, बंदे की आमदनी 17 से 18,000 रुपए है। अब इन लोगों को किसी बड़े MNA MP से जब कोई ये पूछता है कि बताएं कि ये लाल मिर्च कितने की किलो है और ये चीनी कितने की किलो है, आटा कितने का है, तो वो कहते हैं जी हम तो जानते कुछ नहीं है, महंगाई पीछे से हो रही है, माफिया बैठा हुआ है। तो बिला वास्ता या बिल वास्ता इसमें हुकूमत ही जिम्मेदार है। जो एक गरीब आदमी सुबह दिहाड़ी लगाने के लिए जाता है उसको इमरान खान से कोई गर्ज नहीं, उसको सिर्फ इस बात से गर्ज है कि मेरा दिहाड़ी लग जाए, मैं अपने घर पे 10-20 रुपए का आटा ले जाऊँ, 10-20 रुपए की चीनी ले जाऊँ, तो मेरे घर के बच्चे एक टाइम की रोटी खा के सो सके। उसके लिए इमरान खान या नवाज शरीफ की कोई अहमियत नहीं है। उसके लिए ये अहमियत है कि जो जरिया मुआश की चीजें मैं खरीद रहा हूँ, अब यही कुकिंग ऑयल जो है इस वक्त तकरीबन कोई 4,500 रुपए का
तक चला गया। 370 से 80 रुपए 1 लीटर की कीमत हो गई है। आटा जो है वो 90 रुपए किलो पे चला गया। चीनी जो 50 से 52 रुपए किलो थी इस वक्त 130 रुपए पे चली गई है। शुगर माफिया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में है, इसका तो इंटरनेशनल मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों गवर्नमेंट शुगर माफिया को कंट्रोल करके चीनी का रेट मुतय्यन नहीं करती? क्यों गवर्नमेंट आटे की और मिलों के ऊपर इन मालिकान के साथ मिलकर जो सब्सिडी है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं देती? जब एक बंदे को 90 रुपए किलो आटा मिलेगा, यहाँ पर कभी वजीर आजम ने आकर या सदर पाकिस्तान ने आकर या वजीर आला ने आकर ये नहीं देखा कि क्या किसी गरीब के घर में को 20 किलो को आटा जाता है? वो तो बेचारे 1 किलो 2 किलो आटा खरीदते हैं, एक टाइम खाते हैं, उनके पास इतने अखराजात नहीं होते। जो हालात है वो नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट ने, ठीक है हम इस बात को मानते हैं कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं, सारे मामला चले हैं, पर इतना नुकसान भी नहीं है कि इंसान जो है वो किसी गरीब को उस हद तक ले जाए कि या वो खुदकुशी कर ले। ऐसे बहुत से लोग हमें रिपोर्टेडली मालूम है जिनके घर में एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से होता है, वो बेचारे हाथ भी नहीं फैला सकते, कहते हैं हम इतने मुश्किल हो गए हैं, आगे तो हम गुजारा कर लेते थे, अब हमसे वो भी नहीं हो रहा। अच्छा सर, ये आखिर में ये बताइए कि जो अहमदियों की जमानतें नहीं हो सकी लाहौर हाई कोर्ट में, वो दरखास्त दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट में? जी, उसकी सारी प्रिपरेशन केस की जो है हाई कोर्ट के लिए तैयारी मुकम्मल हो गई है। वो भी इंशाल्लाह चंद रोज के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बेल की दरखास्त दायर कर दी जाएगी। फिर उसके बाद वो अल्लाह ताला करे कि वो दरखास्त हमारी मंजूर हो जाए, तो उसके बाद फिर वो ट्रायल शुरू हो जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे अफराद की जमानत दे दे, ताकि जो हमारे बंदे इस वक्त कैपिटल लाहौर में सीरान है उनके लिए आसानी का बायस बन जाए, ताकि उनके जो खानदान पीछे जो अहबाब हैं, जो बैठे हुए हैं घर वाले भी, वो भी सख्त करब और तकलीफ में है, और जो सीरान है वो भी सख्त करब और तकलीफ में है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी का सामान पैदा करे और अदलिया जो है वो अपना ईमानदारी से फर्ज अदा करते हुए जो मुनासिब कार्रवाई उसको अमल में लाए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। नाज़रीन, पाकिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, और आपने अभी जो कुछ सुना किस तरफ हालात जा रहे हैं पाकिस्तान में। एक तरफ हमारे जो अहमदी हैं बेगुनाह उन्हें जेलों में बंद किया गया है और उनकी जमानतें भी नहीं हो रही, तो जो अदलिया है उसे अपना रोल अदा करना चाहिए और इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। आज के लिए इतना ही बहुत है। जुड़े रहे 9 बजे टीवी इंटरनेशनल के साथ। हमारे चैनल को भी करें सब्सक्राइब। मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अच्छा, आज जनाब जो वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ, ये कुछ इस तरह है कि ये लड़की लिखती है कि हम पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे में रहते थे और वहाँ पे मेरे वालिदैन मेहनत मजदूरी करके जो भी जिस तरह भी ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर एक रिश्ता करवाने वाली औरत आई, तो उसने मेरी वालदा से एक रिश्ते का जिक्र किया कि यूरोप से एक रिश्ता आया हुआ है, और वालदा की आंखों में चमक आ गई। कहाँ गुर्बत अफलास, कहाँ यूरोप के सहाने ख्वाब। तो ये हुआ कि फिर कहा गया उनसे मिलवाओ, और जब हम उनसे मिले वो हमारे घर आए तो हमारे घर की हालत देख के वो कुछ खुश ना हुए, मगर जब हम उनके घर गए तो वहाँ पे जो आदमी आया हुआ था वो उसका घर तो नहीं था, किसी रिश्तेदार का था। तो उनसे मुलाकात हुई तो वो मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े थे। फिर घर आके मशवरे शुरू हुए, क्योंकि वालिदैन ने मेरी शादी भी करनी थी, और ये भी ना सोचा गया कि एक बंदा उम्र से बड़ा है, बस यही बताया गया कि वहाँ जाओगी राज करोगी, वहाँ की ज़िंदगी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ चलेंगी और खुराक अच्छी होगी, खालस होगी, इसी पे घर में बातें होनी, पैसा होगा, जो मर्ज़ी ख़रीदोगी, जो मर्ज़ी पहनोगी, दौलत आगे पीछे होगी। नाज़रीन, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो लोग यूरोप में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, यूरोप में सब लोग भी इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारते। हमारे जो अक्सर लोग हैं उनके पास दौलत भी है, सब कुछ भी है, लेकिन उनका लिविंग स्टैंडर्ड वही है जो पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने अपने आप में, कई लोगों ऐसे हैं जिन्होंने तो तब्दीली कर ली, कई वहीं के वहीं हैं, ना उनको पहनने का पता है, ना उनको खर्च करने का पता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब कोई रिश्ता आए तो उसकी इंक्वायरी भी कर लिया करें कि ये लोग इनका रहन सहन कैसा है।
ہر چیز اپنی ذات بھی نہ ڈال دیا کرے کہ یہ ذات وہی ہے. یہ یہاں آ کے ایسے ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ کمینگی کی ایک انتہا جو ہے وہ بھی ہے لوگوں کے اندر. میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں. خیر، تو میرے سے کسی نے کہتی پوچھنا مناسب ہی نہیں سمجھا، والدہ نے رشتہ کر دیا. اور پھر میں تقریباً کوئی 8 ماہ سال کے اندر اندر جو ہے وہ یورپ میں پہنچ گئی. جب میں یہاں آئی تو جو میرے میاں تھے ان کا اپنا گھر تھا، مگر ایک مصیبت وہاں پہ اور پڑ گئی کہ ایک عورت اور وہاں پہ رہتی تھی. جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے یہ میری کزن ہے رشتے میں. اب یہ ایک نیا پرابلم شروع ہو گیا، اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے باہر نہیں جانا، آپ نے اندر نہیں آنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. پابندیاں لگا دی. اور میں بڑی پریشان کہ یہ کس مصیبت میں پڑ گئی. پھر ایک بچی ہوئی تو میں نے سوچا حالات بہتر ہو جائے گے، مگر پردے کے پیچھے کچھ اور ہی چل رہا تھا. وہ جو کزن تھی اس کے ساتھ میرے میاں کے جو تعلقات تھے وہ میں بتا نہیں سکتی، اور میرے پہ پابندیاں ہوتی تھی. وہ دندناتی پھر رہی تھی ہر جگہ پہ. اس طرح یہ زندگی چلنی شروع ہوئی. پھر آہستہ آہستہ میں نے بڑی کوشش کی. میں پڑھی لکھی تھی کہ کسی طرح اپنے میاں کو اپنی طرف متوجہ کروں. دوسرا بچہ ہو گیا، مگر میرا میاں جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہا. کہیں مجھے سیر کی اجازت نہیں تھی، کہیں ٹریول کی اجازت نہیں تھی. کبھی وہ مجھے کسی دوسرے ملک میں نہیں لے کے گیا کہ کہیں پہ سیر پہ چلتے ہیں. اور وہ جو بتا رہے تھے کہ وہ ان کی کزن ہے، ان کے ساتھ وہ باہر بھی جاتے، گھومنے پھرنے بھی جاتے. اب میں جب کوئی بات کرنے لگتی تو طلاق کی دھمکیاں، اور اس طرح زندگی گزرتی گئی. کئی سال گزر گئے، اور پھر میں اس چیز کی عادی ہو چکی تھی. لیکن جو تکلیف میں گزار رہی تھی اس کا یہ اثر ہوا کہ میں بیمار ہو گئی، ڈپریشن میں چلی گئی، مگر میاں پہ کوئی اثر نہیں ہوا. بڑی تکلیف کی زندگی گزر رہی ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ جو ان کی کزن ہے اس نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ اب یہ شادی شدہ ہے تو میں ان کی زندگی سے علیحدہ ہو جاؤں. کبھی انہوں نے اس چیز پہ غور بھی نہیں کیا. کوئی رشتہ دار میرے گھر نہیں آتا. کوئی آ بھی جائے تو میرا میاں پاس بیٹھا رہتا ہے کہ کوئی بات نہ کر دے اس کے ساتھ. آج تک موبائل فون نہیں میرے پاس. تو ناظرین، یہ واقعات جو آپ کے لیے لے کے آتا ہے یہ بڑے ایک آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ جب بھی رشتے کرے پہلے بندے کا پتہ تو کر لے گا اس کا کیا حالات ہے، آگے پیچھے اس کا کیا چل رہا ہے. اور اسی طرح بچیاں جو ہیں ان کو رخصت نہ کر دیا کرے، کیونکہ ہوتا یہ ہے جس طرح اس بچی نے بھی لکھا، اب تو بڑی ہی ہے، کہ میں اپنے والدین کو اس لیے نہیں بتا سکی کہ ان کے اپنے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ میری مدد کرتے. جب سے آئی کبھی پاکستان نہیں گئی، بس یہی کہا جاتا ہے کہ بڑی اچھی وہاں زندگی گزار رہی ہے. وہ کبھی میاں مجھے فون پہ میرے سامنے بیٹھ کے بات کروا دیتا ہے. لیکن یہی ہے کہ شروع میں تو بڑا وہ میرے پہ تشدد بھی کرتا رہا. پھر آہستہ آہستہ اب جب سے بچے تھوڑے بڑے ہوئے ہیں تو یہ اس کو شرم آ گئی ہے کہ وہ تشدد وغیرہ نہیں کرتا. لیکن تکلیف دہ زندگی ہے. یہ ایک عورت کا واقعہ ہے. اب یہ جس طرح بتا رہی ہے تعلیم یافتہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو میرا خیال ہے کہ جب اس کو پتہ چل گیا تھا تو حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اور جیسے بھی ہو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا. اس نے اپنا ایڈریس بھی نہیں لکھا، نام بھی نہیں لکھا، پتہ بھی نہیں لکھا، مگر یہ ہے کہ یہ اب اس نے اینڈ پہ لکھا ہوا کہ اب میں بچوں کے ساتھ میرا دل لگ گیا، بیمار تو میں ہوں لیکن یہ کہ زندگی گزارنی کسی طرح. تو یورپ کی زندگی بھی اتنی سب کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ بے شمار یہاں رشتے خراب ہوتے ہیں، بے شمار مسائل بنتے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں. جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ نفسیاتی مریض بھی بن جاتی ہیں، عام نظر آئیں گی. یہ نہیں کہ اکا دیکھو اب ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دن بہ دن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان سے یورپ آ کے ایک اچھی زندگی ٹھیک ہے، ہر ایک کا خواب ہے، مگر جب یہاں آ کے آپ کو دیکھنے کو کچھ اور ملے گا تو آپ بھی پریشان ہو جائیں.
جب بھی بچوں کے رشتے کرے فوری طور پر سب سے پہلے جو سب ضروری چیز ہے کہ جو بندہ وہاں پہ، اب اس میں ایک اور ایشو جی ہمارا وہاں پہ کوئی نہیں، پتہ کیسے کرے گے؟ تو جب آپ پتہ نہیں کر سکتے تو پھر رشتہ نہ کرے۔ جب آپ کے پاس اتنی پہنچ نہیں ہے کہ کسی کے اپنی بچی کو آپ ایسے رخصت کر رہے ہیں تو کیوں اس کی زندگی جہنم بنا رہے ہیں آپ؟ یہ جو پاکستان میں، ہندوستان میں، دوسرے ایشین غریب ممالک میں لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو بھی ہو پاکستان میں اگر کوئی ایسا رشتہ مل جائے، غریب ہی ہو چاہے، مگر آپ کی آنکھوں کے سامنے تو ہوگا نا۔ جہاں پہ بھی آپ لالچ کریں کہ بغیر سوچے سمجھیں، یا تو آپ کو پہلے پتہ کرنا ہوگا تو پھر وہاں پہ یہ بہتر ہے کہ رشتہ کیا جائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ کے پاس بھی کوئی واقعہ تو بھیجیے، جڑے رہے 9 نیوز ٹی وی کے ساتھ۔ ملیں گے کل نئے پروگرام میں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، چلیں گے پاکستان ربوہ، پوچھیں گے ایک پراپرٹی فروخت کے لیے آئی ہوئی ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی سر، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ ہاں جی الحمدللہ، آپ سنائیں سر کیا حال ہے؟ جی شکر الحمدللہ آپ کے پاس۔ اچھا، کون سی پراپرٹی تھوڑا سا بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ جی میں محمد عمران بٹی بول رہا ہوں، یہاں پہ پراپرٹی کا ہی کرتے ہیں کام۔ جی تو یہاں پہ ایک کمرشل کے خواہش مند ہوتے ہیں کافی لوگ، کمرشل چیز ہو جسے ہمیں کچھ ارننگ آئے، کوئی شاپس، کوئی گھر بنے ہو، یہ سب ایک کنال کے اندر ہے، 5 دکانیں ہیں اور 5 ہی گھر ہیں۔ ٹھیک، تو یہ کافی اچھا موقع ہے اگر کوئی لینا چاہے تو یہ رینٹ پہ ہے سب مکان گھر وغیرہ سب کچھ؟ ہاں جی رینٹ وغیرہ پہ ہے، رینٹ ان کا اچھا مل جائے گا۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ جو بھی خریدنا چاہے، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو کسی بھی ملک میں، تو کوئی پرابلم نہیں اس کے لیے؟ نہیں اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ یہاں مختار نامہ کر دے یا کسی کو اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے سینڈ کریں گے تو وہ ان کے نام ٹرانسفر ہو سکے گا۔ اگر جس نے خریدنا اسے کس چیز کا مختار نامہ چاہیے، یہ نہیں سمجھ آئی مجھے۔ نہیں میں سوری کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ یہاں پہ وہ لیز کی جگہ ہے نا، تو اس حساب سے پھر سارا رابطہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے تھوڑا سا مختصر بتا دے کہ ایک تو مختار نامہ یہاں سوری وہ تو اچھا، وہ ٹائم نہیں لگ جاتا تھوڑا سا، کیونکہ لیز کی جگہ پہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے رجسٹری پہ؟ نہیں کوئی نہیں ٹائم نہیں لگتا، وہ صرف جسٹ ایک دفتر کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کوئی انکوائری وغیرہ، بس اسی میں جلدی ہو جاتا ہے، کوئی اچھا، اتنا لمبا پروسیجر نہیں ہے۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں جی نہیں۔ تو آپ اس کی رجسٹری وغیرہ کروا کے دیں گے اگر کسی کے ساتھ مطلب بات چیت ہو جاتی ہے تو؟ ہاں جی لازمی بات ہے، وہ ایک قیمت سے الگ ہوتی ہے رجسٹری وغیرہ، وہ گورنمنٹ کا سارا سسٹم ہے سارا، یہ ایک پرائس پہلے ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اس کے بعد رجسٹری بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ، اس کا ایک علیحدہ پروسیجر، اس کی علیحدہ قیمت ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کی کمیشن کیا ہے اس میں؟ جو خریدار ہے وہ کیا آپ کو کیا پے کرے گا، ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ نہیں یہ 1% ہی لیتے ہیں، جو ایک مقرر کیا ہوا ہے دونوں فریقوں سے، اچھا، لینے والے سے بھی، خریدنے بیچنے والوں سے بھی، دونوں سے چلیں تو 1% آئے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نمبر سکرین پہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جس نے بھی رابطہ کرنا آپ سے کر لے۔ اور کوئی میسج مختصر دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ بس یہی ہے کہ جو چیز آپ نے ہوا میں لی ہوئی ہے اس کو ایک نہ اپنی کسٹڈی میں رکھیں، کوشش کریں کوئی 4 دیواری، کوئی بنیاد، کوئی ایسی چیز، کوئی نشانی، کوئی بندہ ادھر منتخب ہو جو آپ کی چیز کی ساتھ ساتھ حفاظت بھی کرے اور آپ کو خبر بھی دیتا رہے۔ یہ تو مسئلے چاہیے۔ عمران خان تو کہتا قبضہ گروپ پہ قابو ڈال لیا، تو پھر کیا ٹینشن ہے؟ نہیں ٹینشن نہیں ہے، یہ ٹینشن نہ ہونے کے لیے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ٹینشن ہوتی ہے تو آپ عمران خان کے پاس جاتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، چلے جی، بہت شکریہ ناظرین، جی بہت شکریہ۔ آپ کا نمبر دے دیں گے، جس نے بھی خریدنا ہوگا وہ رابطہ کر لے گا، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو۔ ناظرین، اگر آپ بھی دلچسپی لے رہے ہوں تو ان سے رابطہ کریں، اسکرین پر ان کا نمبر ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے 9 نیوز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ۔ ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، اللہ حافظ۔